हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संपूर्ण एजुकेशन। फ्रेंड्स चलतु आज आम कि अनुचिंता उपर डिस्कसन करवा जहाँकि डेली लाइफ रे हमको बहुत ही हेल्प करवा। तो आज फास्ट अनुचिंता हूँ आपण मन पर्स कि डायरी रे छोट हो कि बड़ खंडे मयूर गछ रखा निहाती आवश्यक। यह द्वारा निश्चित भल फल मिलता है एवं यह ठाकुर घरे रखा द्वारा आपण को अनेक शुभ फल मिलता है। देन नेक्स्ट हूँ आपण मैंने सब बड़े मन रखिथे सूर्योदय पर ही तुलसी पत्र तोड़ू नचेत बहुत क्षति होता है एवं क्षीर रे तुलसी पत्र केबेले पकातु नहीं। ता सहित क्षीर सहित केबेले तुलसी पत्र खातु नहीं कारण यह स्वास्थ्य पर बहुत क्षतिकारक होता है। देन नेक्स्ट हूँ सुना जदि आप घरे रखी ताहले लाल किंबा हलदिया कपड़ा घोड़ाई रखु। यह अत्यंत शुभ होता है ता सहित शुभ फल मिलता है। देन नेक्स्ट हूँ सकाळु घर झाड़ू न करने पर्यंत कौन सी खाद्य खातु ना कारण यहाँ हूँ गोटे बासी कम आम बासी कम न करके जदि खाद्य ग्रहण करेटा आम पक्षे क्षतिकारक होता है। देन हूँ स्त्री लोक मैंने राति शोवा पर चुट्टी खोला रखा कथा नुहे एवं ता सहित बासन भी राति रखा कथा नुहे। यह करने द्वारा लक्ष्मी छड़ा दिशा लगी। तो जिते भी डेरी हो बासन को माजी दिंतु अथवा बिछुड़ के सेमती धोई दिंतु। जदि भी समय न हो तो बिछुड़ के धोईदेवे ताको पर सफा करेंगे। देन हूँ सोरिष तेल सिंदूर को घोड़े यदि मुख्य द्वार आम लगाइबा तो से लोकटी गरीबी थी भी तार धन्य बुद्धि बढ़ी। प्रतिदिन सकाल उठा पर बिछण को असजड़ा रखते नहीं। असजड़ा रखा द्वारा घर पर शनि और राहु को अशुभ दृष्टि पड़ी था। तेणुक जिते भी काम थाउना कहीं प्रथम आपण बिछण को साइज कर रखिए तापर जाकि अन्य काम सब करेंगे। दिन हूँ साधारणतः दीप जलला बेले आम कौन करूँ दीपर दीप को और धूपकाठी ये सब को जल दिव किंतु यह करने कथा नुहे। यह करने द्वारा आम घर अमंगल होता है। से आप जिते भी दीप जलुँच डीएस गोटे मारे तेन दीप लगे बट दीपर दीप भी केवे लगे ना। देन हूँ सूर्य उदय समय जदि काउ घर पूर्व कि पश्चिम दिगरे बसी रागु थाए तार आप जाणीदेवे कि शुभ फल बा शुभ संवाद आपन को मिल। किंतु जदि उत्तर कि दक्षिण दिगरे सूर्य उदय समय काउ रागु थाए तार आप जाणीदेवे कि से दिन आपन किसी अशुभ संवाद मिलबार अच्छे से आप सतर्क ही रहा आवश्यक। देन हूँ किन्नर मान को केवल थट्टा कि परिहास करते नहीं कारण आप जानी जदि आपण घरे मेला कि महोत्सव हो सेठारे किन्नर मैंने पहुँची जाते तेज आप निजे ही अनुभव करेंगे से दिन ठार आप शुभ समय आरंभ होता है। खुशी दुई गुण हो जाए। आउ बुधवार दिन आप किन्नर मान को किसी खाइबा को दिखती किसी वस्त्र प्रदान करती ताहले आप खुशी 4 गुण बढ़ी जाए। तेणुक आप किन्नर मान को केबे भी थट्टा परिहास करेंगे ना यह आपण भल। दिन हूँ स्वामी एवं स्त्री एकत्र भोजन करने समय स्वामीर बाम पटारे स्त्री बस भोजन करने उचित एवं शयन कला बेले स्वामीर बाम पटारे स्त्री शोवा उचित कारण शिव शंकर होती अर्धनारीश्वर। तेणु शिव शंकर बाम अंग होती माता पार्वती। तेणुक स्वामी बाम पटे स्त्री सब रहा उचित यह स्वामी आयुष्य वृद्धि करें। देन हूँ जदि आपण घर को कौन स्त्री लोक आसी था से सिंदूर पिंधापी आपण को मागती तेज आपण निज सिंदूर अर्थात निजे जोटा लगाऊँ से सिंदूर केवे दिंतु ना कारण यह करने द्वारा आपण स्वामी स्त्री मध्य अनेक मतभेद हो पारे स्वामी अमंगल होता है। तेणुक आप निज सिंदूर न देकी जदि नुआ सिंदूर रखिथे आपन पाखे
ସେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟି କିମ୍ବା କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଗାଈ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଗାଧୋଇବା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଗାଧୁଆ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗାଧୋଇବା ପରେ ନିଜର ଓଦା ଲୁଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖାଇ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପର୍ସକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ପର୍ସଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ନୂଆ ପର୍ସ ଧରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କଳା ରଙ୍ଗର ପର୍ସ ନିହାତି ଧରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାରୁଛି ଯଦି ପର୍ସରେ ଗୋଟେ କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦେବାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାଟିରେ ତିଆରି ରଖିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସହିତ ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ନିହାତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସାଥ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ କଳସଟିର ମୁହଁ ବାମ ପଟରେ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବାମ ପଟରେ କଳସ ରଖିଲେ ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଳସର ମୁହଁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ।